이번에는 출애굽기에 대해서 말씀드리겠습니다. Veamos el libro de Éxodos ahora. 시작은 그리고라고 시작되는 책이 출애굽기입니다. Es que vemos el comienzo de todo esto aparte, vemos en el libro de Éxodo. 창세기하고 그다음에 모세오경하고가 연관되어지고 연결되어지는 걸 말합니다. Está hablando de la conexión del libro de Pentateuco de Moisés y también con Génesis principalmente. 핵심은 뭔가? El núcleo que es. 출애굽기 탈출 구원을 얘기합니다. Está hablando de la salida de Egipto, que es la salvación. 하나님은 아브라함에게서도 갈대아우를 떠나라라고 Y 말씀했습니다. fue también dicho Dios a Abraham que sal de tu tierra del Ur de los caldeos. 하나님은 또 히브리인들에게 애굽을 떠나라라고 Y 말씀합니다. también Dios le dio a los hebreos que se fueran de la tierra de 명칭 출애굽 의미는 구원을 얘기합니다. Por eso el significado, el nombre es el Éxodo, la salida de Egipto, pero el significado de todo es la salvación. 구약에서 구원에 대해서 가장 실감나게 우리에게 말씀 전해주는 것이 출애굽기입니다. El libro de Éxodo habla de una manera real a que podamos saber qué es la salvación y qué pasa cuando salimos de aquí. 그래서 출애굽과 그다음에 광야 거쳐서 가나안 땅에 들어가는 Por 겁니다. eso la salida de Egipto, en la tierra del desierto y también en la tierra de Canaán. 실제 가나안은 두 가지 의미를 우리에게 줍니다. Porque la tierra de Canaán tiene dos significados también. 선교학적인 측면에서는 그 땅을 복음화시키는 것으로 전도 선교 세계 복음화의 의미가 La 있고요. perspectiva misionera es llegar a esa tierra para las misiones y la evangelización mundial. 구원론 측면에서는 애굽을 떠나서 천국 하나님 나라 완성된 하나님 나라에 들어가는 의미가 바로 가나안 땅인 겁니다. Y si lo vemos en la parte de la soterología es que fueron salvados, también entrarán a la tierra eterna, que es el cielo, en otras palabras la tierra de Canaán. 그래서 늘 두 가지 측면으로 해석해 주는 것이 좋겠습니다. Entonces podemos llegar a presentar de dos maneras este libro, ¿no? 그래서 출애굽기를 보면서 우리는 언약은 변치 않고 역사 속에서 성취되어 나간다라는 것을 믿으면 됩니다. Pues el libro de Éxodo es que vemos que la palabra nunca cambia, pero la palabra se ejecuta continuamente hasta ahora. 물론 창세기도 있습니다만은 출애굽기 보면서 언약은 반드시 성취된다. En otras palabras, a través del libro de Éxodo podemos ver que el pacto de Dios sin duda se cumple. 예언은 반드시 성취된다. Y las profecías también sin duda se cumplen. 그거 아는 사람하고 모르는 사람하고는 신앙생활 하는데 큰 차이가 있습니다. Por eso los que conocen esto y los que no conocen esto, la vida de fe depende en eso. 아는 사람은 신앙생활 하는데 누리며 신앙생활합니다. Porque los que conocen disfrutan, los que no conocen no podrán. 모르는 사람은 환경에 눌려보고 사람한테 갈등당하고 문제 앞에서 좌절하고 그렇게 되는 겁니다. Los que no conocen esto llegarán a estar desalentados, no podrán disfrutar y siempre estarán siempre decepcionados por algo. 아는 사람은 성취될 때까지 그 말씀을 붙들고 말씀 운동합니다. Pero los que conocen esto, hasta que se cumplan, se aferran a la palabra y esperan dentro de esto. 그게 모세의 어머니입니다. Y esto fue la madre de Moisés. 그래서 실제 아는 거하고 그다음에 모르는 거하고 큰 차이가 있는 Pues 겁니다. hay una gran diferencia de conocer de verdad o no conocer nada sobre esto. 구원은 은혜로 받았지만은 실제 말씀 붙들고 사는 사람은 누리고요. 은혜로 구원은 받았더라도 예배 드릴 때에 강단에서 말씀 놓치면은 나가서 불신자 당하는 거와 똑같이 당합니다. Claro, la salvación es gracia de Dios, pero que tú disfrutes de esta palabra es todo lo que será tu vida. Pero si no, llegamos a tener gracia, la salvación por la gracia, pero que no vayamos al culto y no recibimos gracia, esto no es nada al final. 창세기 15장에 보면은 아브라함이 잘 안 믿으니까 하나님이 실제로 또 설명을 하고 그러면서 아브라함이 제물을 놓고 하나님이 횃불로 그 제물 사이로 지나갑니다. Y vemos en Génesis capítulo 15, Abraham no entendía y Dios nuevamente da su palabra, ni en el sacrificio que dio Abraham, dice que el Espíritu de Dios pasó en medio. 그리고 나서 하나님이 아브라함에게 뜬금없이 네 민족이
애굽에서 400년 동안 고생하다가 나오겠다고 말씀하는 Y 거죠. después Dios le dice, tu generación será puesta 400 años en sufrimiento en Egipto. 거기에 대한 이유는 없습니다. Y no hay una razón de por qué Dios dijo eso, digamos. 아마 뭐 언약 놓치면은 그렇게 된다. 아마 그 이유겠지요. Tal vez la razón es cuando te dejas ir afuera el pacto, entonces eso es lo que 그런데 sucede. 그 말씀 그대로 애굽에 흘러가는 겁니다. Pero como fue dicha la palabra, así fue. 요셉이 있을 동안에는 대우받았어요. Cuando estaba José, estaba bendecida, digamos. 출애굽기 4장 4절인가 1장 8절인가 요셉 알지 못하는 왕이 일어나니까 그냥 종이 되어본 겁니다. Pero Éxodos 1:8 vemos acá que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y ahí comenzó la esclavitud. 말씀대로 한 민족은 이루어졌습니다. En otras palabras, un pueblo se movía todo de acuerdo a la palabra. 근데 중요한 것을 놓쳤다는 것이 모세에게 하나님이 주신 내용을 보면 압니다. Porque han dejado escapar lo más importante, es que han dejado escapar el contenido más importante. 희생을 드려라. El contenido era, dame sacrificio de sangre. 그러면은 희생을 놓쳤다는 거죠. En otras palabras, han dejado escapar el sacrificio de sangre, ¿no? 그게 이유입니다. Esto fue la razón de por qué sucedió esto. 그래서 이제 실제로 그들이 희생 제사를 드리러 나오게 되는 겁니다. Y ahora ellos van y dan el sacrificio de sangre. 창세기 15장에 아브라함에게 말씀하신 그대로 역사 속에서 그게 이루어지는 Y 거죠. Génesis capítulo 15, como fue dicho la palabra hasta Abraham, esto sucedió históricamente. 그러니까 문제 사건 속에서도 이 언약 붙들고 전달하면서 살아가는 사람이 있는가 하면은 원망하고 싸우고 뭐 하는 것이 종살이하고 있는 것이 히브리인들이었습니다. Y entonces los hebreos eran las personas que aunque tenían la palabra y la promesa que Dios les dio, ellos se quejaban y todo eso porque no conocían la importancia. 지금도 마찬가지입니다. Y ahora mismo es lo mismo. 복음의 큰 흐름은 세계 역사 속에 흘러가고 있습니다. Esta corriente del evangelio históricamente ha corrido y ha fluido hasta ahora. 전도 선교 세계 복음화의 이 흐름도 지금 흘러가고 Y 있습니다. las misiones, el evangelismo, todo está corriendo y está fluyendo, ¿no? 이것 붙들고 살아가는 사람이 있는가 하면은 놓치고 살아가는 사람들이 너무나도 많은 거 있죠. Pero hay personas que se aferran a esta corriente, pero hay muchos que dejan y no se aferran a esto. 분명히 신앙생활 하는데 가만히 보면은 가지고도 종살이하고 성공해도 종살이하고 그런 분들을 봅니다. Sin duda, claro, tienen la vida de fe, pero viven como esclavos y aunque tengan muchos, viven como esclavos también. 요셉은 실제적으로 문제 사건 속에서 하나님의 계획을 가지고 살아간 사람이에요. Pero José, sin duda, lo vemos que él tenía el plan de Dios aferrado. 그래서 창세기 제일 마지막 50장에 보면은 죽을 때에 이런 말씀을 합니다. Por eso, cuando él muere, él dice esto. 너희는 반드시 애굽 땅을 떠나서 가나안 땅에 갈 것이다. Que sin duda ustedes saldrán de la tierra de Egipto y entrarán a la tierra de Canaán. 그때 내 핵을 가지고 가라. Y lleva mis huesos allá. 언약을 붙들고 살아가는 거예요. En otras palabras, se aferraron al pacto. 그 사람하고 놓치고 사는 사람하고는 다릅니다. Y eso es una diferencia, una persona que se aferra al pacto o que una persona que no se 우리 aferra al pacto. 성도들도 지금 예배 드릴 때에 말씀을 붙잡고 기도하면서 현장 가가지고 살아간다 다릅니다. Es lo mismo cuando los creyentes escuchan la palabra, pero que se aferren a esto y salgan a su campo es totalmente diferente. 그래서 출애굽기를 보면서 언약은 변치 않고 역사 속에서 성취된다. Pues en el libro de Éxodo vemos acá que el pacto de Dios nunca cambia y nunca ha 창세기 cambiado. 15장에 하나님이 아브라함에게 예언하셨습니다. Génesis capítulo 15, Dios le dio la profecía a Abraham, ¿no? 출애굽기 와 보면 이유가 뭔가 나타나요. Entonces cuando vamos al libro de Éxodo, ¿qué vemos? ¿Qué significado hay aquí? 절대 해결이 안 됩니다. Que jamás no se podía resolver el problema. 400년 동안 노예 생활했다는 것은 절대 해결이 안 되는 근본 문제예요. 400 años de esclavitud, algo que jamás pueden resolver fundamentalmente. 말도 안 되는 말씀 하나 주셨는데 희생을 드려라는 겁니다. Y Dios dio una palabra que ni siquiera hacía sentido para el pueblo de Israel, que era 그러니까 darme sacrificio 세상 de sangre. 사람들, 세상 지도자들이 알아듣기나 못 알아듣기나 가서 얘기하라는 거예요. Y dijo, ve al pueblo, no importar si entiendan, a los líderes si entienden o 우리는 no. 그들이 알기나 모르기나 상관없이 우리는 그걸 붙들어야 돼요. Es que no importar si ellos sepan o no entiendan, tenemos que aferrarnos a esto. 근데 애굽 문제가 해결돼 버는 거죠. Pero el problema de la esclavitud de Egipto fue resuelto, ¿no? 그리고 구속의 핵이 바로 구약의
지금 출애굽기에 나타납니다. Y también la salvación y el núcleo vemos en el libro de Éxodo. 구약의 십자가 사건이 출애굽기에 나타나는 Es que el 겁니다. evento de la cruz también se habla en el libro de Éxodo. 그게 바로 신약의 그리스도의 십자가를 예표하는 것이 출애굽기에 Y en 나타납니다. el libro de Éxodo habla sobre la cruz de que Jesucristo iba a morir. 그리고 전에까지는 그냥 족장 시대였는데 지금부터는 신정 국가가 공식적으로 출발합니다. Entonces antes eran por tribus, pero ahora es como una nación. 그 전까지는 창세기에는 족장 시대죠. Porque antes en el libro de Génesis eran de acuerdo a las tribus. 출애굽기부터는 하나님의 나라 신정 국가가 실제적으로 시작이 되는 Pero 겁니다. después de Éxodos vemos acá que ahora es una nación, pero nación adquirida santa, ¿no? 하나님의 백성, En otras palabras, el pueblo de Dios. 그 다음에 하나님의 군대라고 말합니다. Y dice, el ejército de Dios ahora es. 출애굽 시켜놔놓고는 그 민족을 보고 하나님의 군대라고 성경은 말하고 Es 있습니다. que después de la salida de Egipto se presenta a este pueblo de Israel como el ejército de Dios, dice así. 실제적으로는 제사장 나라가 시작이 되는 Y 겁니다. también se dice que es real sacerdocio, una nación santa, ¿no? 그래서 기록 목적입니다. Ahora vemos el propósito de por qué fue escrito el libro de Éxodo. 기록 목적은 창세기와 오경의 나머지 것들을 연결시키는 겁니다. Esto es que conecta todos los Pentateuco de Moisés y Génesis también 그러니까 principalmente. 창세기하고 따로 떨어진 게 아니고 그리고라고 시작이 되는 Por 겁니다. eso no es que esta parte o es aparte del libro de Génesis, es Génesis y este Éxodo. 그래서 출애굽기에는 구약의 십자가 사건 이렇게 Por 보시면은 eso en 정확합니다. Éxodo es el evento de la salvación a través de la cruz. 구원에 대해서 가장 실감나게 설명하는 것이 출애굽기입니다. Y vemos acá que esta salvación lo podemos ver completamente, de una manera real en el libro de Éxodo. 핵심 단어는 희생 제사고 구원인 겁니다. Y vemos acá que es a través del sacrificio de sangre que fueron salvados ellos. 그래서 출애굽기에는 성막 얘기가 나옵니다. Por eso en el Éxodo vemos el libro que habla sobre el tabernáculo. 출발시킬 때에 구원받고 출발시킬 때에 뭐를 만들려 하냐면 성막을 만들라고 말씀합니다. Porque cuando salieron de Egipto, lo primero que le dijeron que construya el tabernáculo. 그래서 성막이 누구냐? 그리스도예요. ¿Pero qué es tabernáculo? Jesucristo, ¿no? 결국 그리스도 오셔가지고 내가 성전이라고 말씀하죠. Y sin duda Jesús vino y dijo que yo soy el templo, yo soy el tabernáculo, en otras palabras. 그러면서 언약궤를 말씀하십니다. Y ahí se habló del arca del pacto. 이거는 너희는 약속된 하나님의 백성이라고 말씀하는 겁니다. Esto está hablando de la promesa de que ustedes son mi pueblo. 시내산에서 돌비 2개 준 것은 하나님과 이스라엘 백성과의 언약 관계입니다. Que en el monte de Sinaí, estos dos tabletas, el mandamiento de ser un pacto que Dios ha puesto con el 너희 내 pueblo y yo. 백성이다. 내가 구원해냈다는 겁니다. Este es mi pueblo, yo mismo lo salvaré. Eso es lo que 그래서 significa. 십계명은 언약이란 말하죠. Por eso los 10 mandamientos decimos que es un pacto que Dios ha hecho con el hombre. 하나님과 이스라엘 백성과 언약을 맺은 것이 Que el 십계명입니다. pueblo de Israel y Dios tuvieron un 그래서 pacto. 다른 신을 섬기지 말라는 Por 거예요. eso digo, no adoréis otros dioses. 그래서 너무 중요하기 때문에 궤를 만들어 가지고 보관하라는 Por eso 거예요. tan importante era que lo pusieron como mandamientos y lo guardaron. 그래서 그걸 또 증거계라고 말합니다. Y eso le decimos que es como una evidencia, ¿no? 하나님 말씀이 성취가 되고 Que la palabra de Dios se cumple. 우리는 하나님 백성이라는 증거고 Y la evidencia es que somos pueblo de Él. 그거 보면은 하나님이 입히시고 먹이시는 거 만나고 Y digamos que el maná, que vemos que Él suple y Él que 하나님의 alimenta. 능력으로 말씀하는 것이 그 쌍난 지팡이고 Y el poder de Dios que Él hace y cumple es el bastón de Aarón. 법계라고도 말하고 언약계라고도 말하고 증거계라고도 Le 말합니다. decimos que es el arca del pacto, la evidencia del pacto o también los testimonios del pacto. 그러니까 언약계를 앞세우는 것은 말씀 따라간다는 것도 말씀 따라간다는 걸 말합니다. Por eso que nos aferremos al arca del pacto significa que estamos siguiendo la palabra de Dios. 증거 보고 불신앙하지 말고 따라가라는 Que 것이죠. ves tú la evidencia y no tengas incredulidades. 그래서 성막을 통해서 그리스도의 성품을 우리에게 보여줍니다. Por eso a través
de Cristo es que vemos lo que tiene Cristo también. 그러면서 우리에게 준 것이 또 뭔가 하면은 절기죠. Y también vemos los festivos dentro del libro de Éxodo. 구원의 확신입니다. Esto es la seguridad de la salvación. 유월절 피 언약으로 구원받는다. Día de Pascua, a través del sacrificio de sangre, tú eres salvo. 77절 성령 인도받는다. Vemos la bendición del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. 77절 하나만 설교하라 해도 엄청나게 설교를 많이 해야 됩니다. Porque el día de Pentecostés, solamente hablando, podemos hablar por días. 77절은 초실절부터 시작되거든요. Porque comienza del primer día de cosecha, ¿no? 그 처음 익은 과실은 누구를 상징하느냐? Pero este primer cosecha, ¿a quién representa? Este primer fruto. 부활하신 그리스도가 처음 익은 열매가 되는 겁니다. El primer Jesucristo que ha resucitado, ¿no? Ese es 사망 el primer 권세 fruto. 깨뜨리시고 부활하신 분은 그리스도가 처음이에요. Es que el que ha ganado sobre la muerte y la maldición es Jesucristo y la primera resurrección es Él. 구약의 초실절은 그거를 의미하는 겁니다. Y primera cosecha que habla el Antiguo Testamento está hablando de este significado de la resurrección. 77절 50일째 때가 성령이 오신 거죠. Y el día Pentecostés vino el Espíritu Santo, no el 50 구약의 día. 77절이 신약의 오순절이 돼서 성령 오십니다. Y el Nuevo Testamento habla sobre el día de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? 그때부터 교회가 세워지고 하나님이 인도하시는 Y 거죠. fue en ese momento que se levantó la iglesia, ¿no? 구약의 절기는 전부 다가 구원과 관계 있고 그리스도와 관계 있습니다. Todo esto en el Antiguo Testamento habla sobre esta salvación y también a través de este Cristo. 신약에 그대로 이루어집니다. Y fue cumplido igual así en el Nuevo Testamento. 그래서 오순절 신약에 오면은 실제로 성령이 오셔서 교회를 인도해 가시고 사도행전은 성령행전이라 말합니다. Por eso en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo moró sobre vosotros y también obró, y vemos que el libro de Hechos es actualmente lo que ha hecho el Espíritu Santo, ¿no? 오순절 지키면서 지금 우리는 성령께서 우리를 완벽하게 인도해 가신다는 걸 누린 겁니다. Y en el día de Pentecostés es que disfrutaron completamente de la guía de Dios. 수장절 알곡을 창고에 드리는 거죠. Y el día de la cosecha, en otras palabras, llegaron a guardar estas cosechas que habían sobrado. 생명 있는 자는 반드시 천국 들어갑니다. Porque los que tienen la vida entrarán al cielo. Esto es lo que significa. 그러니까 이 땅에서 살 때부터 우리는 확신을 가지고 살아가는 거예요. Por eso, viviendo en esta tierra, lo primero que tenemos que tener es una seguridad en ella. 아니, 우리는 천국이 보장돼 있다. Es que ya está garantizado el cielo entre 지금 이 nosotros, ¿no? 땅에서 하나님 나라가 배경이다. Y es nuestro respaldo, el reino de Dios cuando estamos 그러니까 viviendo. 새 절기는 구원을 확실하게 우리에게 심어주는 것입니다. Por eso los tres festivos está grabándonos ¿qué? La seguridad que tenemos que tener en la salvación. 6월절은 구원의 즉각성입니다. El día de Pascua es la salvación directa en nosotros. 예수 믿는 즉시 구원받아 Es que en el momento que recibes a Jesús, eres salvo. 예수 믿는 즉시 예수 생명이 Y en el 들어옵니다. momento que recibimos a Jesús, ese mismo momento tienes la vida en Él. 오순절 성령 인도입니다. Y el día de Pentecostés, que es el día de la morada del Espíritu Santo, 구원의 점진성이라고 볼 수 está 있습니다. hablando de la salvación que es ahora en nosotros. 자녀로는 됐는데 수준은 아직까지 애굽 노예 근성, 그 다음에 또 광야 근성 이런 게 남아 있는 거죠. Sí, son hijos de Dios, pero aún tenían la mentalidad de esclavo, la mentalidad que tenían en Egipto. 성령의 역사로 하나님의 자녀의 수준으로 자라가는 Pero 겁니다. ahora con la obra del Espíritu Santo vive al nivel de que eres hijo de Dios. 그래서 너희 구원을 떨림으로 이루라. Por eso dice, tu salvación sea en vosotros 그리스도의 장성한 분량까지 자랄지니라. y crecerás dentro de esta fe en Jesucristo. 성령의 역사로 우리가 자꾸 변화돼서 그리스도의 모습으로 자라가는 겁니다. Y con la obra del Espíritu Santo es que nos llegamos a estar más con Él. 그래서 오순절은 우리의 구원의 점진성을 말합니다. Nos pareceremos más a Él. En otras palabras, esto es la salvación que nos muestra, ¿no? 신분의 구원이 아니라 삶의 구원을 말하는 거예요. No solamente una salvación de ahora que tu identidad ha cambiado, pero ahora tu vida, estilo de vida cambia. 수장절은 완성된 구원을 말합니다. Y vemos el día de cosecha es la salvación que fue completada, ¿no? 그러니까 우리가 정말로 복음을 제대로 알면은요. 너무나도 신앙생활에 기쁨이 충만하고 실제적으로 인도받고 응답받아가는 겁니다. Por eso si conocemos el Evangelio correctamente, ¿qué pasa? Es que disfrutamos de esta salvación con abundancia y ahora sabemos por qué hay que gozar.
그래서 성막은 뭐냐? 임마누엘을 얘기하는 Pues el 거예요. tabernáculo habla sobre Emanuel. 왜 성막 만들어야 되느냐? ¿Por qué tienes que construir el tabernáculo? 하나님이 함께 가시겠다는 Para que, 거예요. porque Dios dijo que yo iré contigo. 그래서 출애굽기에 보면은요, 광야 갈 때에 항상 뭔가 이스라엘 백성들의 제일 가운데 뭐가 있느냐? 성막이 있습니다. Pues en el libro de Éxodo vemos en el tierra de desierto, cuando estaban caminando, lo que estaba siempre en el medio estaba el tabernáculo. 가나안 땅 갑니다. Van a la tierra de Canaán, digamos. 진을 어떻게 치느냐 하면은요, 여기 있고 그다음에 이렇게 세 지파, 여기 세 지파, 여기 또 세 지파, 이렇게 가는 겁니다. Estas tribus, ¿no? Vemos los levitas 가나안 땅 가죠. y van a la tierra de Canaán. 성막이 어디냐면 여기 있습니다. Y el tabernáculo siempre estaba en el medio. 가나안 땅 가운데 제일 앞에 세 지파가 있고 Estaba enfrente los levitas 또 좌우로 세 지파가 있고 y al lado de izquierda derecha también. 가장 약한 지파가 제일 뒤에 Y 있고 la tribu más débil estaba abajo. 그다음에 여기에 이제 성막이 있습니다. Y estaba el tabernáculo en el medio. 이건 뭐를 얘기하느냐? ¿Qué presenta aquí? 하나님이 우리와 함께 계시는 걸 말하는 거예요. Que Dios está junto con nosotros. Eso es lo que dice. 전부 텐트는 이쪽 방향으로 전부 치는 Y 겁니다. todas las carpas estaban mirando hacia el tabernáculo. 진행은 가나안 땅으로 가는 거예요. Pero la dirección a la tierra de Canaán. 빙글빙글 돌아도 결국 목표는 가나안 땅인 것입니다. Daron vueltas y vueltas, pero el propósito al final era la tierra de Canaán. 기록의 목적이 뭔가? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué fue 늘 escrito 하나님이 esto? 우리와 함께 하시면서 간다는 것입니다. Que Dios siempre estará junto con nosotros y irá con nosotros. 그다음에 세 번째입니다. Y la tercera parte, 출애굽기의 내용입니다. el contenido de Éxodo. 두 번째 시간은 조금 짧게 마치도록 Este 하겠습니다. segundo tiempo lo vamos a tomar un poquito más corto y culminamos. 출애굽기에서 깨달을 영적 사실을 우리가 깨달아야 됩니다. La realidad espiritual que tenemos que ver en el libro de Éxodo. 이걸 모르면은 늘 육신적인 나라로 돼 버려요. Si no sabemos esto, siempre veremos cosas de una manera carnal. 바로가 누구냐? ¿Quién es Faraón? 세상 신 사단을 상징합니다. Este es el rey del mundo, que es Satanás, ¿no? 절대 그 힘에서 못 빠져나온 거예요. No pueden salir de esa fuerza con su fuerza, 400년 ¿no? 동안. Por 400 años. 애굽이 뭔가? ¿Qué es Egipto? 세상 나라입니다. Este mundo, ¿no? 똑같이 세상 나라에 지금 살아가고 있습니다. Y estamos viviendo, aún viendo este reino de este mundo, ¿no? 히브리 민족은 뭔가? ¿Y qué es el pueblo hebreo? 선택받은 하나님의 백성입니다. El pueblo de Dios escogido por él. 지금도 이 세상 가운데는 이런 사람들 많이 있습니다. Y hay muchos que dicen que somos escogidos por él. 자기가 nada más. 하나님의 선택받은 줄도 모르고 그냥 살아가는 사람 많이 Y hay 있습니다. personas que han sido escogidos por Dios, pero ni siquiera reconocen eso. 벽돌 굽는 건 뭔가? 벽돌 굽는 거. Y también poniendo los bloques, 세상의 종살이, 시- 죄의 종살이하는 겁니다. siendo esclavos a las cosas de este mundo. 히브리인들이 벽돌을 아무리 반듯하게 굽어도 해방 안 됩니다. Que los hebreos, aunque hacían estos bloques para hacer esta construcción de estos templos, 열심히 굽으면 굽을수록 더 고생해요. más hacían estos bloques, más hacían esta construcción, no 많이 podían salir. 굽어도 해방이 안 됩니다. Más hacían esto, no podían salir de Egipto. 죄의 종살이입니다. En otras palabras, esclavos a este mundo. 돈도 안 돼요. El dinero tampoco lo salvaba. 그러면서 400년은 뭔가? ¿Y 400 años de qué? 누구도 해결할 수 없어요. Nadie puede resolverla. 400년 동안 어떤 인물이 태어나도 해결이 안 돼요. 400 años, no importar qué personaje había ahí, no podían salvarlos de ahí. 그런데 희생 제사를 드려라. Pero dijo, dame sacrificio. de 어느 sangre. 날 모세가 알아들었습니다. Y fue Moisés que se dio cuenta. 피 언약 가지고 왔어요. Con esta sangre de el 문설주에 vino, 발라라. pongan en los delantales de las puertas. 발랐는데 그날 밤에 역사 일어난 겁니다. Y pusieron esta sangre y al día siguiente hubo la obra. 바로의 첫째 아들부터 저 맷돌 가는 여자의 아들까지 El primer hijo de Faraón y todos los hijos 전부 다 también primero, 죽어버렸습니다. todos murieron. 피 안 바른 집은 전부 다 Todos 죽어버렸어요. los que no pusieron la sangre murieron. 짐승의 첫째 새끼도 전부 다 죽어버렸습니다. Hasta el animal de su primer cría también murió. 창세기 3장 15절입니다. Este es Génesis 3:15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 Que la simiente de la mujer y la cabeza de la serpiente. 장자는 사단의 권세를 말한 겁니다. Es que el primogénito, este primero está hablando de 사단의 la autoridad de Satanás, 머리가 깨진 것을 말하는 거예요. que ha roto la cabeza de Satanás. 저는요 메시지 듣다가 너무 깜짝 Yo 놀랐어요. escuchando este mensaje me asusté.
피를 많이 발랐느냐 적게 발랐느냐가 그- 문제가 아니라 No es el problema de que si pusiste mucha sangre o poca sangre. 한 마리 잡아가지고 바른 집은 철철 넘치도록 발랐을 거예요. Digamos que si atraparon un animal y pusieron mucha sangre, digamos, está 가난한 bien. 집은 두 집, 세 집 모아가지고 한 마리 잡아가지고 철철 넘치게 못 발라도 그냥 어쨌든 피는 발랐는 거예요. Una familia pobre agarraron un animal y lo repartieron con 3 피 casas, 바른 집은 다 넘어간다. pero todos los que pusieron la sangre fueron salvados. 믿음으로 바른 집은 다 넘어가는 Todos 거예요. los que pusieron con la fe, en otras palabras, fueron salvadas. 아 그렇구나. Ah, es cierto, lo dije. 저는 너무 은혜 받은 거 있죠. Y yo recibí mucha gracia escuchando eso. 우리는 늘 그 복음 놓치고 신앙생활 할 때가 많습니다. Es a veces que tenemos una vida de fe dejando escapar el evangelio. 중요한 것은 장로들이 다 알아들었다는 Pero 거예요. lo más importante es que los ancianos cuando escucharon esto se 중요한 dieron 것은 cuenta. 족장들이 다 Y 알아들었다는 거예요. también los tribus, los jefes también se dieron cuenta. 중요한 것은 히브리 민족이 그 말 할 때 전부 다 알아들었던 Y 거예요. todo el pueblo hebreo se dieron cuenta y obedecieron. 다 발랐을 때에 하나님의 큰 역사가 Y 나타나는 cuando 거예요. pusieron todos la sangre, Dios obró grandemente. 그래서 우리가 광야길에 나왔었을 때에 문제가 뭔가 하면은 잡족들이 따라 나온 거예요. Por eso cuando salimos de la tierra de Canaán, siempre salen esas cosas innecesarias junto con ellas. 옛날 성경 보면은 잡족들이라고 얘기합니다. En la escritura vemos la expresión antigua es como cosas 그 말은 insensatas. 히브리인이 아니고 그냥 역사 일어나는 거 보고 따라 나온 애굽 사람들이라든지 다른 민족입니다. A esto le representamos, no el pueblo de Israel, sino no el pueblo hebreo, sino que viendo esas cosas lo copiaron y salieron juntos viendo 제일 esto. 먼저 불평한 사람들이 누구냐? 그 잡족들이 Y 불평했어요. los primeros que se quejaron eran ellos que solamente vieron y copiaron sin conocer el evento. ¿No? 잡족들은 피 언약 바른 사람들이 아닙니다. Los que salieron de ahí solamente pensando no pusieron la sangre del cordero, digamos. 유월절 사건을 보고 놀라가지고 거기 같이 따라 나온 사람. Es que viendo el día de Pascua lo que sucedió, se asustaron y 그러니까 solamente siguieron. 광야 나와가지고 어려우니까 불평하고 원망하고 그게 퍼져버린 거예요. Por eso, cuando estaban en el desierto y cuando hubieron problemas, se empezaron a quejar y empezaron a expandir eso a otras personas. 그래서 교회 와서 사람들 말 듣지 말라는 거예요. Por eso decimos que vengan a la iglesia, pero no estés escuchando palabras de hombres. 오늘 출애굽기에서 깨달을 영적 사실입니다. Esta es la realidad espiritual que tenemos que darnos cuenta en el libro de Éxodo. 바로는 사단을 상징하는 거고 Ah, Faraón representa a 애굽은 Satanás. 세상을 상징하는 거고 Egipto representa este mundo. 그러면서 실제 벽돌 굽는 거는 종살이 하는 거고 Y construir esto también es una esclavitud que tenemos. 어느 날 후대들이 다 죽게 되는 거예요. Pero la siguiente generación está muerta un día. 그런데 이 언약 전달하는 사람이 있습니다. Pero hay alguien que transmite este pacto. 요게벳 아브라함입니다. Era Jocabed y Abraham. 근데 모세는 들었는데 그걸 잘 몰랐네. Pero Moisés había escuchado, pero no entendía en el comienzo. 그런데 어느 날 나는 아무도 힘 없다 할 때에 하나님이 희생이라는 말씀을 전했습니다. Pero en ese momento, cuando yo pensé que no tenía ninguna fuerza, Dios le dio sacrificio de 알아들었는데 sangre. 자기 수준 가지고는 안 되겠거든, 못 하겠다는 거예요. Es que cuando Dios le dijo eso, él dijo, yo no puedo hacerlo a mi nivel. 그 하나님이 내가 하겠다 그래 말씀하는 Y 겁니다. Dios dijo, yo lo haré. 두 번째 내용입니다. Entonces vemos el contenido. 우리는 성경을 보면서 항상 영적 사실을 봐야 되고요. Es que viendo la palabra tenemos que ver la realidad espiritual. 내용은 1장에서 18장까지입니다. Y vemos acá es el capítulo, versículo 1 al 18. 이거는 그리스도의 구원을 우리에게 말씀합니다. Y vemos la salvación a través de Cristo. 절대 해결되지 않는 문제. Vemos este problema que no se puede resolver. 희생, 제사라는 말 가지고 해결받는데 구원을 말합니다. Vemos este sacrificio de sangre que tuvieron ellos y vemos que fueron salvados. 그러니까 복음 있는 렘넌트를 못 길러내면 후대들이 죽어버려요. Y si no creamos a los remanentes con el evangelio, morirán. 요셉 알지 못하는 왕이 일어나니까 전부 다 죽어버린 겁니다. Y vemos acá que todos murieron, al final de todos, los que no pudieron tener esto. 모세의 부름은 하나님이 주신 소명입니다. Pero el llamado de Moisés era el llamado que Dios le había dado a él. 10가지 재앙은 애굽의 모든 신들을
박살내는 겁니다. Las 10 plagas que hubo en Egipto era para destruir todos los dioses que ellos adoraban. 개구리, 이 메뚜기 이거 전부 다 애굽의 신입니다. Los sapos, los piojos, todo esto eran dioses que Egipto adoraban. 나일강도 애굽의 신입니다. También Río Nilo también era un dios para ellos. 여호와 하나님 앞에 전부 다 가짜라는 걸 말씀합니다. Está hablándose que todo esto son cosas falsas en frente de Jehová. 그 유월절 구원을 말씀하죠. Por eso habla sobre la salvación el día de Pascua. 19장에서 40장입니다. Capítulo 19 hasta 40 예배입니다. habla sobre el culto. 하나님이 성막을 말씀하시면서 예배를 말씀하는 Dios 거죠. hablando del tabernáculo habla sobre el culto también. 십계명 하나님 사랑, 사람 사랑입니다. 10 mandamientos, el amor a Dios, el amor a las personas. 성막 모형 전부 예배를 말합니다. Y vemos todo lo que hay en el tabernáculo representa el culto. 금송아지 잘못된 예배를 말씀하고 El becerro de oro, el culto incorrecto. 그리고 안식일 예배를 말합니다. Y también el día de descanso es el culto. 그래서 실제적으로 구원받고 나서 우리가 제일 중요한 것이 뭔가 예배라는 걸 말합니다. Por eso lo más importante a través del culto es esto que tenemos que aferrar. 다섯 번째, 네 번째 절기입니다. Los festivos, 세 절기지요. los tres festivos. 유월절, Día de Pascua, 오순절, día de Pascua, de Pentecostés 수장절입니다. y el día de cosecha. 전부 다가 아까 말씀드렸었으니까 Todo esto le acabo de mencionar. 구원과 성령의 인도와 하나님 나라가 배경이다. La salvación, la guía del Espíritu Santo y tu respaldo es el reino de Dios. 그다음에 출애굽기에 나타난 메시아 언약입니다. Y vemos el Mesías que se habla en el libro de Éxodo. 출애굽기에는 메시아 언약이 유월절을 통한 메시아 En el 언약입니다. libro de Éxodo habla del Mesías a través del día de Pascua también. 희생 제사를 통한 메시아 언약. A través del sacrificio de sangre habla el pacto de Mesías. 반석을 통해서 메시아를 우리에게 Y 말씀합니다. sobre esa roca habla también el Mesías. 고린도전서 10장 4절입니다. Vemos en 1 Corintios capítulo 이 반석은 곧 그리스도 신이라 사도 바울이 그렇게 말씀했습니다. vemos en el capítulo 12 dice que esta roca es Cristo. 반석에서 생수가 나오듯이 그리스도에게서 생명의 물이 나오는 Y 겁니다. como en el desierto sobre esa roca salió agua, es lo mismo que en Jesús hay vida. 성막 그리스도를 말합니다. Y vamos hablando del tabernáculo que es Cristo. 예전에는 돌 성전이 있었습니다. Antes había estos templos hechos por piedras, ¿no? 족장 시대는 돌 성전을 지어서 제단을 En 쌓았습니다. el tiempo de las tribus se levantaban estos templos con piedras. 출애굽기에는 이제는 성막을 짓는 겁니다. Pero en el libro de Éxodo, en el tiempo de Éxodo se construía el tabernáculo 이동해야 되니까. porque se tenía que movilizarse, ¿no? 가나안 땅에 들어가는 고정식 성전을 짓게 되는 겁니다. Entonces, al final de todo, en la tierra de Canaán ponían el templo que era fijo, ¿no? 그런데 진짜 성전이 오셨습니다. Pero vino el verdadero templo. 신약입니다. Es el Nuevo Testamento, ¿no? 내가 곧 성전이다. Que yo soy el templo, dijo así el 그분이 Señor. 우리 속에 Y 들어오셨습니다. Él ha venido sobre vosotros. 그래서 사도 바울은 너희가 하나님의 성전인 것과라고 말씀합니다. Por eso dijo Pablo, ¿acaso no conocéis que sois el templo de 그러니까 Dios? 구약에는 계속 그리스도를 말하는데 성전 대신 그리스도를 Pues el 말합니다. Antiguo Testamento continuamente habla sobre el templo, pero esta es la salvación de este templo que vemos acá. 번제단은 그리스도의 희생과 고난을 말합니다. Y el holocausto también habla sobre el sacrificio que hay en el Cristo. 구약의 떡상은 생명의 떡 대신 그리스도. Y vemos este pan que vemos en el tabernáculo, 등대는 생명의 빛 되시는 그리스도. que es la vida en Jesús, y la luz de vida, que es la velas. 향단은 그리스도의 중보 역할. El incienso también habla del mediador, que es Cristo. 속죄소는 자기 백성을 거기서 만나는 그리스도. Y el lugar de expiación en el tabernáculo era el lugar para encontrarnos con Dios a través de Cristo. 놋뱀은 우리 대신 십자가에 달리신 그리스도. Y esta serpiente hecha de bronce está hablando de Cristo puesto en la cruz. 아사셀은 우리의 죄를 대신 지시고 자기의 몸으로 우리 죄를 담당하신 그리스도. 이 아사셀 염소 있지요. Este Azaziel, que es el cordero que representa a Cristo que morirá por nosotros. 그래서 출애굽기
Y vemos el libro de Éxodo. 구원을 우리에게 말씀합니다. Habla sobre la salvación primeramente, ¿no? 희생 제사 대신 그리스도 하나 몰라가지고 애굽에서 고생하는 겁니다. Porque no conocían el sacrificio de sangre, por eso sufrieron por tantos años. 그 사실 알고 믿을 때에 모든 문제 끝나는 겁니다. Cuando conocemos esta realidad, todos los problemas son terminados. 우리의 출발은 늘 성막 대신 그리스도와 함께 예배의 축복을 누리는 것이 우리의 삶인 Si 것입니다. disfrutamos de esto, eso es lo que disfrutaremos lo mismo, que es el culto verdadero a través de este libro de Éxodo que nos 오늘도 muestra. 성경을 통해서 복음의 풍성한 비밀을 누리시는 우리 중남미 귀한 제자분들 되시기를 주님의 이름으로 En 축원드립니다. Jesucristo, que todos los obreros de Latinoamérica puedan disfrutar de este mensaje y también que puedan tenerlo en su corazón. 기도드리겠습니다. Oremos. 하나님께 감사를 드립니다. Dios, muchas gracias. 올 한 해는 제123 RUTC 응답의 현장이라는 것을 우리에게 말씀으로 주셨습니다. Dios nos ha dado el mensaje del primero, segundo, tercer movimiento de RUTC ante nosotros. 237 빈 곳에 복음의 통신망을 세우게 하여 Dios, que 주옵소서. podamos levantar la red de comunicaciones espirituales a lo largo de todo el mundo. 모든 현장에 영적 의사로 서서 치료하는 저희들 되게 Que 하옵소서. podamos ser nosotros que sanemos a estos campos de verdad como doctores espirituales. 실제적으로 영적 대사로 모든 엘리트들을 살리는 저희들 되기를 원합니다. Que seamos los embajadores de Cristo y que salvar todos los campos de los élites. 오늘 또 모든 시작 창세기에 대해서 배웠습니다. Hemos aprendido del libro de Génesis hasta 오늘 ahora. 또 출애굽기 구원에 대해서 배웠습니다. Y vimos el comienzo y también vimos Éxodo sobre la salvación. 그리스도 언약 붙들고 모든 답을 내게 하여 주옵시고 Aferrándonos al pacto podemos dar toda nuestra respuesta. 우리의 목회와 현장에 하나님의 나라가 임하게 Que nuestro 하옵소서. ministerio pastoral, todo esto sea el reino de Dios sobre ella. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. Oramos sinceramente en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.